Bonjour, bonsoir les amis. Nawasalimia marafiki zangu, nawapenda sana. Mungu abariki sana. Wote wanafuata Giselle Bio TV nawapenda sana. Wote kabisa wanajiabone kwetu, tunawakaribisha kwetu kwa jina la Yesu. Tunajua mko wazima na sisi tuko wazima kwa neema ya Mungu. Saison yetu inashanja tena, tunatafuta ndengea ivere Canada ni ivere ku ivere tu. Hata rime, lakini Mungu aendelea kutuchunga. Tumelamuka tena tuko bie. Najua marafiki zangu najua mko bie. Nawapenda sana, najua kabisa mnakaza na mfamilia. Nashukuru kwa wote waendelea kuingia na wote tulianza nao. Naendelea kuwashukuru tu. Tunasema merci kwa kweli mnaikala, mnasema nafuata Giselle Bio TV. Ndaona maresete ya Giselle Bio TV. Kwa kweli na mimi nawapenda sana. Nawapenda kabisa. Wakati unapata video, wakati wote nasema wakati unapata video, tumia kaka, tumia dada, usibaki nao peke yako. Ukitumia nayo peke yako, ukisema utabakia na video peke yako, video zetu hazitenda mbali, wala mwenye atabakia na hataki kutumiana ni hapendi shene yetu iendelee. Lakini ukipenda kabisa Giselle Bio TV tuendelee shene yetu kabisa ikue yulu, tumia marafiki. Mwambie njoo Giselle Bio TV huyu ili tuweze kuendelea pamoja marafiki zangu. Mungu abariki sana. Muingie na wasubiria wenye kuwa nje, wenye kuwa mbali. Waambie Giselle Bio TV anakuya tuweze kuongea pamoja. Na wasubiria. Najua wengi wako kazini. Kuna wengi ulimwenguni mzima najua wanafuata Giselle Bio TV. Kuna wengi wamelala, kuna wengi wanalamuka. Sasa na wasubiria wenye kuwa bado hawajalala, Giselle Bio TV njoo huyu. Na wenye bado hawajaamuka, najua watafuata Giselle Bio TV wakisha amuka. Nawapenda sana. Ukitaka ujue utakula vipi, ingia kwenye shene yetu. Ukipenda kutengeneza sante yako kabisa, ujikute en forme, ingia kwenye shene yetu hii. Kuna suluhisho, chakula kizuri, shauri nzuri, utaendelea vipi ndani ya familia. Ingia, nawapenda kwa jina la Yesu. Tunaenda anza sije yetu kwa siku ya leo. Tajiuliza Giselle Bio TV ni sije gani natuletee? Masije iko mingi. Nawakaribisha mwingi. Tunaanza sije yetu. Marafiki zangu, nakuja kama vile mama, nakuja kama vile dada, nakuja kama vile ndugu, munipokee kwenye manyumba yenu. Najua mtanipokea, mnanifungulia mlango. Sije yetu kwa siku ya leo. Tunafungula sije yetu kwa siku ya leo. Marafiki munisikilize. Marafiki wa politisia wa Kongo munisikilize, hata mandugu yetu wa Kongo, kaka, dada, mama, nisikilize. Si vote imepita Etats-Unis. Wa politisia mko mnasikia. Vote imepita Etats-Unis. Trump samepita. Eske inakuwa de jour hii. Kuko mwenye alishona mapeve ziko zinazunguruka mwa Etats-Unis. Verite désir ne huku bameiba. Sio huku makarto zingine bado hawahesabii. Etats-Unis vote imepita bien bila shida yoyote. Sasa Kongo, kwa nini hatuwezi leta hii system ya senye kwa Mbulaya? Vote kepite na kwaka ni vita tu. Huku bameiba. Huku bado hawaimaliza kuhesabia. Lakini Etats-Unis ili unasikia mapei za Ulaya, vote iko napita, mashini iko inahesabia deja. Mashini imeiwa hii province. Huyu mtu amepata kota. Hii province huku huyu amepata mapwe kombie. Sasa kwetu shida. Kwetu shida. Ndasema Afrika mzima iko kwetu tu. Afrika mzima. Wakati ya vote manake na kwaka ni shida kushida. Situyache na si system ya watu kwa hesabia wakati ya mavote, huku bamehesabia, bameiba. Huku hivi na hivi manake balibia huyu. Eske tutasema balibia Trump? Wala tutasema ule mama njoo mwenye angepita mimi hakupita? Hapana. Vitu yabo yote iko kumustari. Juu ya nini? Pays zabo siko develope. Kwa nini na si Kongo petu haizi kwa develope? Papa president, papa Fachi, Mungu akusaidie ukale kwa ile kiti. Hii system ya Bulai wakati ya vote, ndio unaona vote zinapita mbulai. Kongo na inalomba nayo kamati ile system. Jua kuna mtu atasemaga sasa ni muibia pana. Mwisho nule mama nazunguruka wao na manani, verite désir ne, verite désir na. Wabia kuna maneno ya verite désir ne, no. Kila kitu ilishapita mzuri sana.
Trump anaingia mitambo. Sasa sema Kongomani shida. Kama sasa ni opesi mbwa boy, viende huku virudie mamarshe kidi. Oh, doit marcher. No. Ulaya vile habiko. Eske mwisho noko mwana marshe aseme baliiba? Hakuna. Wana huko mwenyewe kwa barabara iko natukanana. Jamais. Waliwezaka vyabo vyote pea wiko develope. Kwa nini na si Kongo hizi kwa vile wale bamwizi wale babali wote batoke amo Felix atengeneze pei na ufike kwa tua kukua vile. Tuko tunaona mifano ya mainchi ingine. Tukiona mifano ya mainchi ingine na si nchi yetu itaweza kukua develope. Tukikuwa tunaona tu ya mainchi ingine tunasema baya ni watu ya baya ni Ulaya tu. Vyabo vishawezekana. Jua na si kwa Kongo haiwezekana. Vinapaswa wezekana. Vinapaswa wezekana watu wakiungana mkono. Lakini kwetu problem. President Mungu akusaidie kale kuile kiti kabisa tengeneza mwingine system ya Ulaya wakati ya vote kila kitu kikuwa nord. Mwingine yetu inaweza endelea mzuri. Na hakuta tokaka mwenye ata baliiba mamarshe zimepita juu tuna huku njo baliiba mimi na menjo niliganye bameba wao zungurukana na makarito wao zungurukana na mapapie. No, affaire esili. Trump aliganye anatafuta anza kazi. Tunaomba kabisa Kongo yetu nayo iko na msimamo vile mainchi za Ulaya ziko na msimamo ya lazima sana. Naingia kusije ingine. Wengi mlisema Facha ameenda Uganda, anaenda uzisha Kongo. Amefuata Museveni manake walifanya complot na Facha na Museveni. Si mnaona result yenye inatoka sasa? Mnaona result yenye inatoka? Museveni anatia mkono yule anasema ane ba M23 wote ale. Wote mutoke. Museveni anasema ane sitaki tena fujo ya M23 kumasikio yangu hapana. Unaona vile Museveni anacheza Kagame. Kagame anabakia na kipelekesi. Kagame anakosa fanye nini aende wapi? Anabakia na vertige. Mawa. Sasa ndugu zangu, mnaweza niambia Nanga nemo alienda mrebelio. Nanga nemo alienda kamata kikundi yake. Nasema anatafuta fanya rebelio. Sasa Uganda hezi kanyanga tena. Sasa atenda wapi kama vile Bakongomani? Eske mutamurumie arudie tena Mkongo na ni rebeli? Aliwisha bandugu yake. Mutampokea tena aweze kuingia mupea fanye vile anaweza fanya? No. Munipatie jibu marafiki zangu, mkomentere munipe jibu. Eske Nanga Museveni anakatala sirudie tena kwake? Nanga atarudia Mkongo? Wala tenda wapi? Munipe jibu. Unaona sa vile Nanga nanza hangaika pour le moment. Anakuwa mitelengano. Anakosa position. Unaona vile mandevu ilishaka kwa kukinywa sama pipiniere. Juu ya kwenda nangaika juu ya rebelio. Atenda wapi? Atenda wapi? Sasa mie kitu mwenye ndambia Kagame. Kagame konsenye mena kupatia. Sonona vile ushamaliza Bakongomani wote mueste. Nanga njo balikufata. Sasa bote ubakamate bote ubatie kabisa bote ubatwange kule bishie pale. Habata rudia tena kwetu. Bale ni baitranje. Habata rudia. Kama hautabakamata kwa kubapatia nationalite ya kule kwako. Ubatandike wote maramu bamalize. Juu sasa hatubataki tena. Ubasase wote. Juu ni barebeli. Ni barebeli. Hatubataki tena Mkongo. Hatubataki. Tunabakatala. Kwa jina la Yesu tunabakatala. Mutoke barebeli. Juu nyejo Mungu munawisha bandugu yetu mweste. Hatutabapokea tena jamais. Kitu yenye mile nasema Bakongomani, kitu yenye ndeza sema tushimamie yako. Tuendelee kuomba Mungu, tuoneshe njia zote zenye Fachiko na shimamia, tunataka nani pei yetu ikuwe mzuri. Ile njio decision ya wote tungeshimamia yako. Lakini sasa chose grave. Chose grave. Bakongomani ba mingi habatai constitution. Sasa hivi hamutai constitution.
Itafanyika, mtamwara, mtafezereka. Itafanyika. Na nyuma mutaregrete. Na nyuma mutaregrete. Mutasema, kumbe tu huyu presidenti mwanaume mwenye anastahili. Anastahili. Eske kuko mwalijoka kama president anaweza toka tena yeye na Museveni waweze kuongea na kukue nani, ndeza sema kukue tena kitu kizuri kitatokea mbele. Mimi nilimwambia mimi nasema pana mwenye aliingizaka ba M23 ni Museveni. Na Museveni sasa njoo mata vile atabatosha. Si mnaona? Vitu vimebadilika, Mungu iko nenda na bachanganyikisha. Paka Kongo itakuwa Kongo. Na aba bakona bobote ba Martin Fayulu biko banasema habataki yao constitution ishanje, habaone shida gani inaweza cha constitution ishanje. Sie ba Kongomani tulishaona cause. Tunayua pourquoi tuko tuna insister ishanje. Sunono le Kamere iko na jisifu kule mu parlement Kamere yeye aseme haone cause nyeneza acha banashanje senyi biko namwambia wote anasema yeye bila alimuona hajue ile. Fachi Kamere toke kwa ile kiti ya shuki. Mimi kitu kenye mimi nania sema Mbosso ameshazeeka ndio. Lakini mrudishe Mbosso kwa ile plus. Mbosso alitumika pia. Mumrudishe kwa ile plus. Kameleo ni kameleo tu. Atendelea kuharibisha tu. Lakini population mareo tunamkatala, tunamrejeta, tunamtupa, hatumutaki. Basha tesa people miaka ya kutosha. Hii tu hatumutaki, hakuna mwenyiko kuyeye. Na mwenyiko kuyeye ndasema ule ni muwaji. Na kebatia mopesa ndabambia verite muzikule. Mukisha zikula kabisa munakula wanasema banabatia mumaji. Kisha nyuma munabageukia kabisa munabapiga maibu. Jo solution. Musibabembeleze Ituru hapana. Mwenye naona hataki kazi anatoka. Mwanaona kabisa ni mwaribifu, hataki nchi endelee. Population, musimubembeleze. Akeleta pesa mudame, mukule. Soki apesi bino mbongo peuple bolia. Après, boki misabango na mabanga. Babima. Babima. Bakivusie. Kamera keshuka kule muesta na kia ona mamarshe hivi na hivi mupinge nani jua constitution. Muzikule. Mukisha zikula nyuma kisha mnamkimbiza. Mukisha zikula tu nyuma mnamgeukia. Musifanye kitu. Juba one kumbe Kongole wa zamani haiko wa leo. Tushala muka. Nasa venye tuko mumapea Bulaya tushala muka. Hakuna blagi ya pale. Hatuta tolere betize tena pale. Hatuta tolere betize pale. Hatuta tolere jamais. Kamera anaona kama yeye haiko pale kule place yenye kwako. Manake hakuna kitu kenye Fachi atafanya. Unadanganyika. Unadanganyika Kamera. Ukuwe usipokuwa inji tendelea tu. Utoke hata sai na mwenye anaona hata weza atoke. Mungu ataleta watu wataweza kutumikia pena kwa mzuri. Sunaona Kagame leo iko analia anajiuliza Mungu ni nini? Imekuaje? Michanganyiko Mungu anamchanganyikisha. Alikuya kwa njia moja, Mungu asa nenda msambaza kwa njia 7. Justice ya Mungu inashuka juu yake sasa. Inje yetu nenda kwa deliver. Inje yetu nenda kwa deliver. Na nyewe wote mnatukanaka Felix. Mutashindwaka vile kuingia mkongola vile kumlomba pardon. Mumuchambe tu. Yenji kwa naojisha pei. Depo ingiriaka kuna vya nafanya. Museme tu. Mutakufaka na haya tena mnajiuliza tutapitia njia hapo juu turudia mkongo. Itakuwa kanguvu. Juu ya nini? Hamuna akili. Hamuna vision, hamone mbali. Hamone mbali. Sunaona Kamera alisemaka sema yeye naona kabisa wasoda hakuna kazi wanafanyaka. Anaona bawazalendo bali hakuna kazi wanafanyaka. Eske bila bawazalendo mu este kama mwingine likamatiwaka zamani.
Lakini ona vile banafanya sacrifice, bakukufa banakufa, banacha na mafamilie. Juu ya nini? Inji yao siweze kukamatiwa. Lakini sasa rebele kamera anasema sasa hakuna depuva soda bakwe pale haonake bibi banafanyaka mpei. Ni juu ya nini? Maana yake anasaraulisha. Ni vitu ya kushangaza. Kamera, attention. Anazaraulisha Arme. Aseme hakuna kazi yenye nafanya. Ukicha zaraulisha Arme vile mara kumbe tu atasema kumbe tu Mkongo hamuna Arme. Pour le moment Arme iko nguvu sana Mkongo. Wakati ya Kabila basi Arme ilikuwa Arme haikuwa wakati ya Kabila pana. Lakini ona be Felix anafanya. Arme inakuwa fort. Tumshukuru. Tuambie Mungu asante, Mungu endelee kumwingia mkazi niko nafanya kwa mzima. Vision niko nayo, lengo ifikie kabisa ile nafasi. Hakuna kubembeleza. Yafachi kamera ende nje. Hatumutaki tena mwili Assemblée Nationale, no, atoki. Na bapaluku Julie aba bote wale bote ni bakolabo ba rebele bote banaweza toka, hatuna besoin yao hapana. Nenda sema hakuna vitu vya malonga vyenye viko wanaleta Mkongo hapana. Wale ni baribifu. Ni baribifu. Asa tusibatolere kusema bafanye banaweza fanya, kila mtu aseme nyanaweza fanya, aseme mabaya juu ya Felix muweze kumtolerea hapana. Yeye ndio president. Ubatupe nje. Usiko vitu ya kubembeleza pana. Yake aona sitatumika tena na Felix. Hatukujali toka. Hatuna besoin yako hapana. Juko rebeli. Kongo sina ndeza sema pour le moment wakati ya Kongo imefika juu Kongomani afurahi. Afurahie pei yake. Afurahie pei yake. Surona baba padiri hapa Kinshasa hapa. Eske kitu mwenye ndeza bauliza. Kila mtu aliona system ya hivyo ya Tanzania, tunaishi mabula tunaona kama manani maeleksio vile zinapita. Mwisho na huko bapadiri banatoka mubarabara banenda mamitingi kule, hivi na hivi na hivi na hivi tomoni boy. Eske huko mwisho na huko bapadiri walijitokeza. Wala mlipima kubaona hata. Bapadiri bila havibaona hata. Ni politiki, ile ni pei, haiko kanisa. Sasa jua nini Kongo mnaendelea kubembeleza tu aba kardinale, mubabembeleze tu bako banasema n'importe quoi mnababembeleza hapana. Bala haiko watu bako wanaonekana tao ma meeting, tutafanya hivi na hivi, constitution ikeshanje na sisi tutadecide hivi hapana. President decide juu wale watu ubatoshe nje. Wala haiko bakongolea hapana. Surtout Martin Fayulu mimi nasema kule haiko kongolea hapana. Bote wanasema haiko Kongo, antukeko sasa haiko kongolea hapana. Na nani unasikia aseme njoo mwenyewe unapigania people hapana, ni bongo. Na nasema constitution si changer. Pourquoi? Itachange. Wakongomani tukue na imani na tuendelee kuombea president. Mungu ni Mungu, itachange na Kongo itakuwa bien. Itakuwa bien. Hatutafuata yaba wamedecide. Decision itatoka ni kwa Felix. Decision itatoka ni kwa president. Yafai na change. Wakati ya kutolere imeishia pale. Trop c'est trop. Mumecheza miaka ya kutosha. Sasa pour le moment. Wakati yenye imesha etape yenye naisha, mnatoka kutana, mtoke. Hatuna besoin yenu. Mumisha wisha watu ya kutosha. Manake kamera najisikia tu iko biko comfortable, asikie aonake tu watu baishake este bau wake bafanye kila kitu te banataka. Yana ikamata kumbe tu ni mzuri tu hapana. Haiko wengi tena utaendelea kutupia maflare ndio kamera hapana. Ona watu biko banaisha kule mweste. Watu wanaisha kule mweste. Ni vitu vya vinabafurahisha. Hapana. Nashukuru sana marafiki zangu. Sije ngine yenye mimi natafuta kuongelea kwa siku ya leo surtout. Problema ya telefone marafiki zangu. Telefone. Mnaona hii telefone hii ni ya mzuri. Telefone iko bien. Unafanya vyako vyote venye unafurahia.
maana yake unafanya vyako vyote unajisikia unaweza kufanya. Ni ya mzuri. Me shetani anaikala huko. Je, ndasema shetani anaikala huko. Mutajiuliza, Giselle Bio TV, je, nasema shetani anaikala ndani ya telefone pourquoi? Tunazitumikisha. Lakini mjua mwenye shetani iko. Ndasema juu ya telefone surtout, juu ya makuple. Ni shida. Makuple ni shida. Iko nguvu. Kuona vile we baba, couple munaishi mkuple. Akose kitu kia 20, 25, 30, 10, 15. Lakini we baba uko na telefone hautaki mama kusake ku telefone. Nini yenye kumwe telefone? Ni vitu vya ole. Mama kepima gusa tu ku telefone yako inakuwa problem. Naongea habari ya telefone jo mama mabaliua kama nawaza ni Bukavu. Nawaza ni Bukavu nawaza wi. Kila mtu alishabifuata, kila mtu alishabiona na mimi nasema pana. Niongelee kwa ICG. Problem ya telefone. Ona baba aliua bibi yake juu ya telefone. Sasa konsenye nakupatia mama. Ukiona uko na bwana na kuwaka na kuchiti wakati yote. Achana na telefone yake. Angali mpagani hayaamini bado. Hayaamini. Juli mpagani unaweza shituka na kuwa juu ya telefone. Sasa hivi yeye utajikuta iko na banamuke mwele telefone, ma voice, swate ma video. Sasa ukekuwa na mwanaume wa aina kama na manake aina ya mwanaume mwenye hataki uguse ku telefone yake. Acha siko na gusa ku telefone yake. Suraona yule mama alikufa. Anakufa yeye peke. Eske anaenda na nani? Yeye peke. Anaenda yeye peke. Tena na mtoto wa miezi 4 mkaburi. Juu ya nini? Telefone. Kama vile conseil. Ukiona tu mwanaume ni rebele hataki kugusa ku telefone yake. Ikala nena makini. Kuwa prida. Ukiona anakuwa nakatalia telefone anayabe nafanyaka. Na anayabe nyebiko mule ndani. Kama muko couple, ndio nasema kama muko couple na Mungu yanakala ndani ya ile couple. Hakuna mwenye iko na siri ku telefone yake hapana. Hakuna mwenye iko na siri ku telefone yake hapana. Lakini ukishaona tu mnyumba telefone mesone baba ule iko nazunguruka nje aongee wapi? Ule ndio kufanya naye angalisho. Samahani. Ule ndio kufanya naye angalisho pourquoi? Anayuka ukishagusa kule telefone vyenye utakuta mule basi vite naanzia pale. Sasa mama sasa vile mama kwa prida. Ukishakuwa na mwanaume wa vile unafanya angalisho ikana naye na attention. Atakumalizia maisha unaacha na watoto wanabakia pale biko bayatima. Na ule mwenye uligombana akose juu yako sote ulipata voice yake ulipata message yake wala ulipata nani yake basha fanya madega mabodumbu mule ndani. Na ule unajua atakuya tena ukuramplacer. Sasa sawa vile conseil ndugu yangu mama dada na bapatia conseil mfanye angalisho. Ufanye angalisho. Kama bwana iko na ile tabia umwende yako polepole. Juni kamikaze ni rebeli. Ni rebeli. Kwenye hakuna upendo ndio kunatokea vita kwa telefoni. Lakini kwenye kuko upendo, bwana anapaswa ya mode passe yangu na mimi napaswa ya mode passe yake. Manake sina oga ya kusema mwanaume mbona amegusa ku telefoni. Na hakuna vibaya vyenye viko mbona, na hakuna vyenye vinafanyaka. Lakini ukisha kuwa jite tuna mama fulani manake njoo nagusa ku telefoni. Manake vyenye viko mule ni Mungu na maombi tu. Sasa mama ukisha kuwa na bwana wa vile conseil ndawapatia mama. Mfanya angalisho na zile telefone. Jule telefone yao peke itakukuia ni tombo, itakukuia serikali. Ona gule mama watu alikufa na mimba. Mama alikufa na mimba ya 4 mois. Mwanaume hataki mwanamke agusa ku telefone yake. Sinjula anakufa. Hasa sawa vile conseil mjiazari. Ukikuwa na mwanaume wa vile ni kumwachia Mungu. Ukisha kuwa na mwanaume wa vile manako unafanya nangalishi. Pala unajiuliza sasa hii nyumba yenye niko amo senyere wangu. Eske tutaendelea kaona hatutaendelee? Haitakuwa ya mara ya kwanza wala ya mwisho. Utakuwa tu hauna amani kwenye huko. Acha tena niangalie kutenda. Iko sasa tena huko vingine viliingia moyo. Wala tena iko sasa utasikia tu kama message.
Iko sasa tena ni ule njoma. Sasa ukisha kuwa agite vile na njoo ile njuko nasikia dega watu wanafika kwa toa ya kuwana juu ya telefone. Tukua purida ba mama. Na we mama ukejua kabisa telefone yako haina modega fulani. Usikuwa agite wakati baba anakamata telefone yako wala kama kuko benye napenda ngali yako wala kama kuko benye napenda. Usikuwa agite. Juna yo hakuna vitu benye unasikane mule bibai benye unajua akosi nje vitaenda leta vita mundoa pana. Kuwa pose. Lakini na ukisha yo hauko pose na utakuwa agite taleta fujo tu. Mkwe makini. Muye vile kuishi mumafuaye. Juu ya hii matelefone, mkwe prida. Mkwe prida. Ukono kuna mwanaume anaitika kuguse kutelefone yako, unajua vyake vyote. Lakini ukisha kuwa haujue vyote vya mwanaume vyenyeko anafanya mu matelefone, madega vyenye viko mule, unaanza muogopa, konsenye ndakupatia, umuogope sikuuwe. Na mule mjumba mwenye huko tu, mwisho na mwisho tu, hata miaka na miaka atakumaliza. Watoto wanabakia mayatima. Tukue prida. Ukisha kuwa na bwana munayo mbaba, ni mpagani kabisa hajue. Ndio sitasema kose mapagani ndio benye bako mwele system. Kuko na bakristo, unasema wewe ni mkristo, swate baba anaogopa Mungu, mama anaogopa Mungu, madegiko nafanyika tu. Koze ya telefoni. Koze ya telefoni. Kwa makini. Kwa prida. Usipokuwa prida, utakufa ava. Na siku zako hazienei. Aja 30, 40, 35 unaenda kufa. Mwingine atabakia pale taoa. Salisha kukuua juu ya telefoni uligusa kwa telefoni yake. Mwisho na mwisho atenda ho. Sasa vile mama wewe njoo na kwa ajitesa na juu telefoni ya mwanaume, kwa makini. Omba Mungu tu, Mungu aweze kukusaidia. Uweze kukushindania. Juu ni vitu vyenye haviko rahisi. Kwa vile marafiki zangu. Yafaa kuwa makini. Tukue makini, tukue purida. Sije ngine natafuta kuongelea yako. Marafiki zangu mnisikilize mzuri. Sikiliza Giselle Bio TV mzuri. Kama usikilize mzuri utajiuliza, Giselle Bio TV anaongea nini? Tufanye angalisho. Kwa nini mimi nasema tufanye angalisho? Sikiliza. Tufanye angalisho. Tuko bazazi. Tuko bazazi na waza bamingi ni bazazi. Unania kuko na mtoto wala hauna mtoto. Lakini sikiliza kwa umakini. Kuko ba mama mingi na bababa mingi. Wiko banaacha dunia juu ya kuzala mbaya. Lakini konsenye ndakupatia sawa vile mama. Ukiona ulizala watoto kabisa wadelenka. Watoto hawaeleweke. Ulibeba huku watu hawakamatiki. Konsenye ndakupatia sawa vile na mimi niko mama na niko na watoto. Kuwa na amani mu maisha yako. Kuwa pose. Ambia Mungu nipe hekima. Nipe amani niweze kuishi. Lakini ukisha kuwa nabo huku manake bamevuta bangi huku, wengine huku madega kugombana, wengine kumanake maisha yashaka kwa tu hivi. Sasa vile sisi wazazi tukisema sisi tutajitia mwabio, utaacha dunia mbele wakati. Susi. Utakufa, yana bakia na shusha vipantalo yake pale, wewe unaenda gratuit. Sasa sawa vile mie mama na mimi niko na watoto. Konsenye ndakupatia kwa free. Jisikuwe na amani, ambia Mungu nipe amani, nipe raha, ongeza siku zangu za kuishi. Nisikufe juu mwanadamu mwenzangu. Mimi tuendelee kubaombea tu. Tuendelee kubaombea tu. Hata wanafanya madega ya modele gani baingia mu vitu vyaliwezekana, me wakati ya Mungu iko. Mungu atabaokoa na Mungu ataendelea kubatembelea. Na tulinde mdomo. Tulinde mdomo. Juu kinywa kinanena mazuri na kinanena malediction. Kinywa, ulimi, inanena laana, inanena na baraka. Lakini konsenye na mapatesa vile bazazi, mfanye angalisho juu ya watoto yetu wenye tunaishi nabo, wenye Mungu alitupatia watoto tunazala.
Me comportement iko naacha wazazi mingi wanakata roho. Lakini mie ndeza kuambia vile mzazi, jitie nguvu, jipe amani, pata kachakula kako ukule ulale, waambie Mungu merci. Mungu wangu ulinipatia baba watoto, unajua pourquoi? Na mimi najua kutakuwa tena wakati Mungu watabadilika tu. Tubachie Mungu. Mungu yuko capable na Mungu anaweza yote. Na tusipotoke mapenzi ya Mungu. Mtoto kumbe ameshindikana, amekuwa mwinchi yenye haistahili. Manake Mungu haone wala Mungu Mungu anaona kila kitu. Lakini shetani iko natafuta kuanguka kwako, kutanguka. Samu iko natafuta huyu mtu nataka nimwangushe juu ya huyu mtoto wake. Lakini konsenye la kupatia usianguke juu ya mwanadamu mwenzako. Ni mwanadamu. Ndio huko mama ulimzala uliteseka juu yake. Lakini jipe amani. Jipe raha. Jiongezee siku yako ya kuishi. Usipoteze maisha yako juu ya kusema mtoto wangu mwenilizala kwa maana kuwa hivi. Achia Mungu. Hivi la tunaishi magonjwa imekuwa mengi. Juu ya susie tusie wazazi. Mbona mtoto wangu amekuwa hivi? Mbona hivi na hivi? Huku ni watoto yangu huku. Tujipe amani. Tujipe raha. Ambia Mungu uko capable, unaweza. Vile ulinipatia, wewe mwenyewe uweze kubadilisha. Kilio nimelia miaka ya kutosha. Kilio hakiishe ndani ya maisha yangu. Sasa ukisema utakuwa tu mtu wa kilio usiku na mchana shuti ya watoto wenye ulizala, utakufa mbele wakati swate na huko na wengine banoko watakosa kubachunga. Sio wote tuko na watoto, ni Mungu na maombi tu, lakini tujitemu mikono ya Mungu, tuachie Mungu. Tusiache ulimwengu mbele wakati juu ya susisa watoto pana. Tuambie Mungu, wewe mwenyewe uko capable. Lakini fanya kazi kwa ajili yao tu. Fanya kazi kwa ajili yao tu. Juu peke yetu hatuweze. Tumeongea imekuwa mazito. Tumelia imekuwa mazito. Lakini Mungu wa mbinguni, neema yako ishuke tu juu ya hii generation. Juu ya hii generation Mungu ashuke tu. Mama, kama kuna mtoto wa hali ya namna yenye niko nasema, mabangi, madroge, watoto washashindikana, jipatie nguvu, jipe moyo. Ingawa utafata neno, jipatie moyo, jipatie nguvu. Juu siku zako ziendelee, siku zako zikuwe nyingi kudunia. Jipatie nguvu. Juu kuko mama mmoja ananiambia akasema mimi hapa kwenye niko nishapata kosa ya AVC, kosa kitu kia 3 fois. Hasa mimi nikimwambia ukasema utarezone sana vya watoto tu, manake tu. Swata kosa utapata, utakuwa njoka, c'est fini, unaenda. Kama mtoto wangu amekuwa hivi, kama yeye hangaike. Huko kulu kunalia, unajikuta na kukulu nashindwa kukula, yeye hangaike. Iko mubishimboke byake kula sauke sema utajiu, unakufa bure. Unakufa bure. Mimi nikimwambia akakuwa na kimya. Kula kachakula kako kula, nao mai yako jisikie uko bie. Omba Mungu. Mungu yuko capable. Ndio shetani iko napenda onekane kuwa yeye amekuwa yulu, yeye iko na mamlaka, mimi hatutampatia nafasi na hana mamlaka. Tunajua Mungu iko. Nikimwambia nyamaza mama, tulia. Angalia Mungu, juu Mungu yuko capable na Mungu anaweza yote. Wakati itafika atabadilika tu. Lakini tukisema tuendelee kubakia tu mbidio, watoto wangu mbona wakusema ndio watasema, makritike zitakuwa na wao kupenda kuwa na watoto wa vile pale. Shetani ndio amekamata nafasi. Sasa tuendelee kumshinda shetani, tuendelee kuomba. Tuwaombee tu. Tuwaombee tu. Mungu yuko capable, anaweza yote. Wakati ya mabadiliko itakuwa tu. Kama vile wazazi na wapatia conseil kama vile wazazi wenzangu, jipatie nguvu kwenye huko, jipe moyo. Piga kachakula kako kula, siku unakuwa na joa mvi yako. Ukajikuta hauna joa, utakufa mbele wakati. Yeye tabakia na renye. Lakini jipatie amani. Jipe amani. Mungu anajua kazi yenye umeshafanya, umezala, umelea, umefikisha kunafikisha. Mungu anaona. Wakati ya Mungu itafika. Tujipatie nguvu. Jipe moyo.
Nawashukuru sana marafiki zangu. Najua marafiki zangu wakusikia hatasikia, na mwenye hatasikia hatasikia, lakini sije naongelea kwa siku ya leo. Ni sije naongelea kwa siku ya leo. Mungu abariki sana. Watu wanafuata Giselle Bio TV na mimi nawapenda sana. Wakati unajabone kwa Giselle Bio TV, haukupotea njia pana, ujabone mafasi mzuri sana. Utapata conseil. Utajuta kula vipi, utaendelea vipi ndani ya familia. Itaweza kukusaidia kwenye jamaa yako. Na kama ulikusha kuwa desi movie, ukifuata hizi conseil, itaweza kukusaidia tena ya kuweza kuendelea. Lakini jambo nawaambia marafiki zangu, tumwamini Mungu tu. Onesha Mungu shida zako, Mungu anaweza yote. Onesha Mungu tatizo gani na kusumbua, Mungu yuko capable ya kutenda. Anatenda kwa wakati wake, tungoye wakati wa Mungu. Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu anaweza yote. Nakuja kwa malizia kwa ICG. Kitu mimi natafuta kuongelea surtout ni vyetu vya Kongo. Sunaona Banyarwanda vile wanasema watatoka Mukivu. Fachi muone mzuri. Ndiyo wanasema watatoka. Kama Museveni anasema yeye alibaingizaka na tuna watatoka. Lakini afaa kuchunguza mzuri. Juu tunaweza sema watatoka banaingia mu makwe ingine. Ile ndio yafaa kuangalia mzuri. Bawazalendo kabisa mchungane nabo mzuri basoletu mchungane madwane yetu mzuri fasi yote. Wote habataenda na bamingi batajificha mu manyumba bebe batabakia pale. Sasa yafaa kuona mzuri na kukua prida. Yafaa kuwaka prida. Tutakuwa tunasema yakose baliendaka, yakose wote batakuwa bako pale. Vile vikundi vya mingi havitaenda swate tena vinaenda unga rebelio pale kwenye biko. Yafaa kuangalia mzuri kukua prida. Ituru, peye tiko nenda kwa mzuri sana. Peye tiko nenda kwa mzuri, wale bababa benye habakupendaka peye kwa mzuri. Ituru, hey, Ituru, botiaka yombona mutu, turu oboko melango. Ituru, turu yenu hii tunabasabu, antuka, tunabatia inji. Tulisha bakatala. Mwatabaitika na utasema, ole ni rebele tusawa na nyie. Lakini sebe nye tuko kabisa tunayua maana ya peye. Tulishabakatana tubataki. Tunabakatana. Joele ndugu wote kwenye huko mainchi ya Bulaya, huko mu Afrika, tuendelee kupigania nchi yetu. Ile tu. Tupiganie nchi yetu. Tuone kama na sisi kesho tutakuwa peye tutaweza kuwa develop kama mainchi zingine. Ile ndio yafaa tupiganie sana sana. Hakuna ingine. Ile tu. President nikiwazo utanisikiliza. Kamere, manake usishindu na mbembeleza kumubeba gauche à droite, atoke tu. Atoke kwa ile kiti, hatumutaki. Se population tuisha mkatana tumutaki. Mutie nje, atoke. Atoke kabisa. Tunamkatana na tunamkemea atoke. Hatumupendi. Nawashukuru sana marafiki zangu. Najua kwa kweli kwa siku ya leo hatuna mengi ya kunena. Tunamalizia hapa kwa siku ya leo. Nashukuru wote walinifuata na wote hawakunifuata, mimi nawapenda. Tumia kaka, tumia dada aweze kukujua Giselle Bio TV. Eske marafiki zangu mwazipenda shene yetu iendelee kabisa, ikue kabisa na power. Yafana sasa shene yetu inaendelea kabisa ikue na power. Jona waomba usiku na mchana. Ukishaona video swate haukulaike, swate haukueme video, swate uliona tu hawangaike, kusema shene yetu kabisa iweze kukua na power za yuli itakuwa nguvu. Lakini wakati tunapata video ukeeme, unakomante, unafurahia kabisa, unatumia mwingine, shene yetu itakuwa bie sana, itaendelea mzuri. Lakini kisha kwa umeona tu video unapita ukulaike, ile naoka saa vile hauni encourager. Inakuwa saa huyu naye hakuna vitu vyenye nafanya. Mimi niko nafanya vitu vya mzuri, afaa kuni encourager. Na ukisha kwa uni encourager, bana usibaki nyuma mlango tu. Ukibaki nyuma mlango maana yake upendi shene yetu iendelee. Lakini ukipenda iendelee, usibaki nyuma mlango, ikala kukiti bien. Usikosa vile uko na leo uko nakimbia pana. Ni mie.
Nawapenda sana. Usinione uko nakimbia pale. Ikala unasema ntukapa mimi na ikala. Na ikala ndakuwa nafuata Gisele Bio TV wakati yote. Wakati tu notification inaingia na Gisele Bio TV inaingia. Muingie ili tuweze kuendelea mzuri. Mungu abariki sana. Marafiki zangu wote walinifuata na watu wakunifuata, mimi nawapenda sana. Na wale mwenye anipendake, mimi nampenda kwa jina la Yesu. Mungu alituachia upendo, si wenyewe kwa wenyewe tuweze kupendana. Mimi nawapenda. Mubaki kwa amani ya Kristo. Bye bye.